السلام علیکم. آپ کا اپنا لکی عام آدمی کی بات کرے گا. اج تانوں ایک ایسا کلپ دکھان جا رہے ہیں جہدے وچ علی محمد خان اپنا ایک موقف دے رہے ہیں کہ سوشل میڈیا دے اوپر جتنی بھی غلط فہمیاں پھیلائیاں جا رہی ہیں نا اودے تے اجتناب کرو. لیکن یہ بیان کیوں دیتا سی, یہ وچ کی مسئلہ سیگا, پہلے سنتے ہیں بیان, انہوں نے بیان کی دیتا سی, اس تو بعد اگلی گل کر دیں. میرا میسج میرا پاکستانیوں اور بالخصوص تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر کے لیے کہ دیکھیے, آپ کا مخالف ہر طرح سے آپ پہ حملہ آور ہے. آپ کے لوگوں کو توڑ نہیں سکا, ڈرا نہیں سکا, نہ جیلیں توڑ سکی, نہ بلیک میلنگ توڑ سکی, آپ کے لوگوں کو خریدا نہیں جا سکا. جو خان کے ساتھ ابھی تک کھڑے ہیں, جو چلے گئے میں ان پہ بھی برا نہیں کہتا, ان کی کوئی مجبوری ہوگی جو بھی ریزن ہے, لیکن جو کھڑے ہیں وہ خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب نہ توڑ سکتے ہیں, نہ ڈرا سکتے ہیں, نہ بلیک میل کر سکتے. اب کیا کر رہے ہیں؟ فیک نیوز چلانا, شک و شبہ پھیلانا. اس طرح جتنے بھی ہمارے تحریک انصاف کے لوگ ابھی تک عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, تو کوشش ہی کی جاتی ہے کہ یار اگر اس کو خرید نہیں سکتے یا اس کو توڑوا نہیں سکتے, جیل سے بھی نہیں ٹوٹے, تو آپ کسی طریقے سے ان کی بدنامی کرو, ان کو ڈیفیم کرو. ہماری بہت سی لیڈرشپ کی چیزیں نکال کے پتہ نہیں 10 سال پرانی اور 1 سال پرانی اور آج کی کل والے سے ملا کے اس طرح کی چیزیں چلا کے فیک نیوز چلائی جاتی ہے. میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ کسی بھی ممبر تحریک انصاف کے, کسی بھی لیڈر, ایم این اے, ایم پی یا کوئی ہمارا تنظیمی عہدیدار, اس کے بارے میں کوئی خبر آئے تو سب سے پہلے آپ پی ٹی آئی آفیشل پہ جائیے, ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے یا فیس بک, یا اس کنسرن ممبر کے ٹویٹر, فیس بک یا ٹک ٹاک وغیرہ جو بھی اس کا آفیشل اکاؤنٹ ہے اس پہ جائیے. یہ بڑی فیک نیوز چلتی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ورکر, ووٹر, سپورٹر اور لیڈرشپ کو جو ہے وہ بدل کیا جائے, شک و شبہ, شک میں ڈال کے آپ کو اس پارٹی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. آپ نے شک میں نہیں پڑنا, جڑ کے رہیں. ہم تب تک ایک آدمی کو سپورٹ کریں گے جب تک وہ عمران خان کے ساتھ ہے, جب تک چھوڑ کے نہیں گیا. ہم اس شک و شبے سے ذرا دور رہیں تاکہ خان کی پارٹی مضبوط رہے. 2-3 ہمارے مین کام ہے اس وقت. خان صاحب کو, ہمارے اسیران کو باہر نکالنا, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا کھویا ہوا مینڈیٹ واپس لینا, اور اس ملک میں حکومت بنانا جو پاکستان کو وہاں سے سفر آگے جا سکے جو 9 اپریل کی رات سفر ٹوٹا تھا. جی آپ نے یہ سنا. ابھی اس کے بعد کلپ دکھاؤں گا جس کی وجہ سے جو کچھ سوشل میڈیا پہ ان دنوں میں ہو رہا تھا, مروہ صاحب کے بیان کے بعد یہ سب کیوں دکھایا جا رہا تھا, اس کے پیچھے ریزن کیا تھی. تو میں آپ کو ٹک ٹاک کا پلیٹ فارم دکھاؤں گا جہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے جو صرف اپنے پیار محبت میں ہر چیز کو کنفیوز کر رہے تھے, اور ان کا جو پیار محبت تھا وہ کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ تھا. جن لوگوں کا مفاد یا کچھ اور ہے, یا محبت میں کئی لوگ بہت آگے نکل جاتے ہیں, تو اسی لیے ان لوگوں نے یہ ساری باتیں شاید کرنا شروع کی. آئے سنتے ہیں ان لوگوں نے باتیں کیا کی تھی. یہ پہلی بات, اس بندے نے یہ بات کیوں کی. دوسری بات, اس بندے نے زرداری اور نواز شریف کو بڑا لیڈر کس کے کہنے پہ کہا. بات, اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے, کیوں. ٹائمنگ, اس ٹائمنگ میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اگر یہ سلپ آف ٹنگ ہوتا تو یہاں تک ٹھیک تھا, چلو کوئی بات نہیں, کہہ دیا جی کہ وہ ہونے چاہیے, اپنا مذاکرات ہونا چاہیے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اس حد تک ٹھیک تھا. لیکن نواز شریف کو عمران خان کے سامنے, عمران خان بڑے لیڈر ہیں, نواز شریف بھی بہت بڑے لیڈر ہیں. اس پہ کوئی اگر اپنی رائے دینا چاہے تو پلیز. جی ایک سوال کھڑا کر دیا ہے, اور نارملی انہوں نے خود ہی جواب دینا ہے لیکن لوگوں کے سامنے رکھتی ہے. تو ابھی ظاہر ہے جب آپ سوال اٹھاتے ہیں تو ہر بندے کے مائنڈ میں اس کا جواب یا اس کی جو ایک دوسری شکل پیدا ہو جاتی ہے, اور وہ ہر بندہ اپنے لحاظ سے اس کو سوچنا ہے. اور سوال ہی ہمیشہ جو ہوتے ہیں نا کئی, وہ شاید اٹھانے والے نہیں ہوتے. جب آپ کسی بھی موٹیو یا کسی بھی سلوگن میں آپ چل رہے ہوں تو سوال شاید ہر جگہ اٹھانے والے نہیں ہوتے. میں سر یہ کہوں گا, سر اگر میں کچھ غلط بات بولوں تو اس کے لیے پہلے سے میں سوری بولتا ہوں. میں یہ کہوں گا کہ دیکھو علی محمد خان جو ہے نا, اگر میں اس کے بارے میں غلط بات بولوں تو نہیں بول سکتا, کیونکہ اس نے بھی جیل کاٹی ہے. اس نے ایسا کوئی بات نہیں کیا جو جیل میں اس سے کروانے کی کوشش کر رہی تھی. ایسی بات انہوں نے پہلے نہیں کی. اب میرے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اس نے یہ بات کیوں کی. اب میرے سمجھ میں تو یہ نہیں, کہ میں تو بہت چھوٹا ہوں, میری عمر آپ سے بہت چھوٹی ہے. ایک سوال یہاں پہ, میری کریکشن کیجئے گا, مجھے یاد پڑ رہا ہے جب علی محمد خان رہا ہوا تھا تو آتے ساتھ ہی اسد کیسر کے ساتھ یہ ڈیزل کو ملنے گیا تھا, کیا نہیں گیا تھا؟ گیا تھا, جب اس نے بعد میں تصویریں بھی وائرل کر دی تھی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پی ٹی آئی کا آفیشیل بیان آیا تھا کہ یہ اپنی ذاتی کیپیسٹیز میں گیا ہے, بطور پی ٹی آئی نمائندہ نہیں گیا. بالکل ایسے ہی. اس وقت بھی ہم نے یہ ساری چیز بڑی گہرائی سے نوٹ کی تھی, اور اس کے بعد پھر ہم نے کہا تھا یار وہ فوتگی ہوگی, ان کے قبائل کے اپنے, ظاہر ہے کسی بھی جگہ پہ فوتگی کے اوپر ایک اپنے ایک وہ معاشرتی اقدار ہوتی ہیں جس میں
جاتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس وقت بے شمار لوگوں نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ جیل سے نکل کے آنے والے باقی لوگوں کو دیکھیں. مثلا آپ نے دیکھا تھا نا گنڈا پور کیسے واپس آیا اور کی حالت سی, ڈار کو دیکھا واپس آیا تھا اور کی حالت سی, ٹھیک. عمران ریاض, شہریار افریدی, عمران ریاض واپس ہے, شہریار افریدی بیچارہ وہ ایڈا وڈا ببر شیر جوان تھا اور اس طرح مسواک بن گیا تھا وہ بندہ. یہ بندہ بھی باہر آیا تھا اور اس کے باہر آنے کے اگلے دن کی فوٹو میں دیکھ لیں, یہی سوال لوگوں نے شاہ محمود قریشی پہ بھی لگایا تھا کہ یہ بندہ اندر سے باہر آ رہا ہے اور اس کے مد مقابل دوسرے بندے بھی اندر سے باہر آ رہے ہیں. کیا اس جیل کا دروازہ کھولنے کے پرلی طرف جو ہے کوئی ریسٹ ہاؤس ہے کہ جس میں سارا کچھ میسر ہے؟ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جیل میں گیا تھا یا نہیں گیا, مطلب جیل میں جھوٹ موٹ گیا تھا. میں صرف یہ دیکھیں انہوں نے ایک ایسا ٹرک کھیلا ہے کہ شاید کسی کو سمجھ نہ آئی ہو, لیکن اگر کسی نے دیکھا ہے یا سنا تو انہوں نے پورے کا پورا انہوں نے ایک سوال اٹھا دیا اس کے اندر ہی. وہ جیل میں گیا ہی نہیں تھا, وہ سارا ڈرامہ تھا. یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں جو اس وقت بھی لوگوں نے نوٹ کی تھیں, 4-5 دن پہلے بھی کچھ لوگوں نے نوٹ کی, اور آج یہ اتنا بڑا بیان جو ہے میری تو سمجھ سے باہر ہے بھائی, میری سمجھ سے باہر ہے. مجھے تو ویسے لوگ پسند نہیں کرتے جی کہ میں فیصل جاوید پہ بات کرتا ہوں, مجھے لوگ ویسے ہی پسند نہیں کرتے جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیموں میں جو چھوٹے چھوٹے ننگے ہیں, جو چھوٹے چھوٹے اس طرح کے لوگ ہیں وہ تقسیم پیدا کریں, میں ان کے خلاف کیوں بات کرتا ہوں. تو اسی لیے میں نے یہ سوال اٹھایا, آج جواب آپ لوگ دیں. یہ کچھ لفظ انہوں نے بولے نانگے اور کچھ یہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے, کسی دن ڈسکس کریں گے اس کے اوپر بھی. شاید ایک ولاگ ہے, میں کمنٹ میں ڈالوں گا, اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا سٹوری ہے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ایک اپنا یہ پورے کا پورا جو ایک سسٹم ہے نا اس کے اندر پی ٹی آئی کے اندر اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا دیے. کریم بھائی آپ اوپر سے آئے, اس کو جواب دینے کے لیے آپ کریں بات. جی بالکل, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. الفاظ صاحب, آپ سے ایک 2-4 باتیں ہوئی تھی کسی اور براڈ پہ. اچھا, میں نے 15 دن پہلے اسی براڈ پہ کہا تھا کہ بہت ہی باوثوق ذرائع نے خبر دی ہے کہ پی ٹی آئی کے کور کمیٹی کے کافی اراکین کے ساتھ فی رکن ایک کرنل اٹیچ ہے. جی میرے پیارے پاکستانیوں, پچھلے جی دیکھا جی آپ نے, یہ اس طرح سے لوگ نا ہر چیز کو کنٹروورشل بناتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد ایک جنگ شروع ہوئی, اور اس جنگ میں کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں کے خلاف کچھ بیان دیے, کیونکہ ان کی جو ایک ٹیون ہے نا وہ بہت سخت ہے, اور وہ ہر بندے کو جو ہے نا غدار ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں. تو ان لوگوں نے ریئیکشن دیا, اور اس میں ایک میرا بھی ریئیکشن تھا, اور اس میں جو ہوا سارا کچھ میرے ساتھ میں وہ بتانا نہیں چاہتا, لیکن دیٹ واز not nice but it was my first or second experience. لیکن اس میں یہ جو ایک ارسلان گجر صاحب تھے, انہوں نے ایک بیان جاری کیا, لیکن یہ بیان جو تھا یہ کچھ ایسی چیزوں کی کڑی تھی جس میں ان کو ایکسپوز کیا گیا. یہ اپنے جھگڑے کے لیے, اپنی لڑائی کے لیے کچھ لوگوں کو استعمال کر رہے تھے, قادیانی بنانے کے لیے. کچھ لوگوں کو یہ اپنی لڑائی میں قادیانی بنا رہے تھے کہ اس کو قادیانی بنا دو. تو اس کا لڑائی کا ایک چلتے چلتے ایک منظر ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے کچھ لوگوں کو غدار کہنا شروع کر دیا, صرف اور صرف ٹاپک کو استعمال کرتے ہوئے سارے کنڈیشن کو. اور پھر بیان کیا دیا سنیں ذرا. انہوں نے افیشل تھے پی ٹی آئی کے, ان کے سب کو انہوں نے کوڑے دان میں ڈال دیا, بولا کہ ہم ہی سب کچھ ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. آئے دیکھتے ہیں. چند ماہ سے جو پی ٹی آئی کی براڈز کے اوپر یہ ڈرامے بازی چل رہی تھی, پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے 1 2 3 4 ایسے کو 3rd کلاس لوگ آ کے تو سب سے پہلے آتے ہی اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ہم آفیشلز ہیں ہم. تو ان کی کارکردگی دیکھ لیں. یہ آفیشلز تب کہاں تھے جب 9 مئی کا واقعہ بنا کے پی ٹی آئی کو ڈاؤن کیا گیا تھا, تو ایک بھی بندے کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی, لقوہ مار گیا تھا ان کو. ذرا ان سے کہیں کہ اس وقت کہاں تھے جب عمران خان کو کالر سے پکڑا گیا, کہاں تھے ایسے 3rd کلاس ویلاگرز جو آ کے اس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے اور سو کالڈ اپنے آپ کو آفیشلز بتاتے ہیں اور ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں پی ٹی آئی کی براڈز کو. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ناچنے گانے والی ایپ تھی, اس کو ہم لوگوں نے تیار کیا, پلیٹ فارم بنایا, اس کو براڈز چلائیں اس کے اوپر, ٹھیک ہے, اپنے بھائیوں کو پروٹیکٹ کیا, ٹھیک ہے. اور ان کی یہ بدماشیاں جو ہے نا, بدماشیاں ایک دن میں نکال سکتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. اور یہ آج کل صرف اور صرف پروپیگنڈس کے پیچھے پڑے ہیں کہ ہم کسی طرح سے ان لوگوں کی آواز بند کر دیں جو عمران خان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور اس اسٹیبلشمنٹ کو ٹکر دی ہوئی ہے انہوں نے. تو پاکستانیوں ایسے لوگوں سے دور رہیں. جہاں کہیں یہ سو کالڈ اپنے آپ کو آفیشلز کا دھونس دیں نا,
तो उसी टाइम इनको नंगा करें वहां। अपने साथ जी आपने सुना, ये भी उसी की एक कड़ी थी, लेकिन इन्होंने इसका इस्तेमाल किया और पूरे के पूरे जो ऑफिशियल है ना उनके ऊपर इन लोगों ने सवाल उठा दिए। लेकिन लड़ाई कुछ और थी। लड़ाई ये थी कि इन भाइयों ने, कुछ लोग ऐसे हैं जो इधर एक माफिया की तरह बिहेव कर रहे हैं। मैंने एक छोटा सा काम किया कि इन लोगों को एक फेम देने के लिए मैंने इनकी आवाज़ पाकिस्तानियों तक पहुंचाने के लिए मैंने लाइव की कुछ रिकॉर्डिंग्स निकाली और लोगों तक पहुंचाना शुरू की, जो कई लोगों को पसंद नहीं आई। क्योंकि वो लोग जो है नॉर्मली अगर लाइव चल रही है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, आपकी पर्सनल नहीं है रही वो, क्योंकि वो एक लाइव चल रही है। आप कोई भी बंदा उसको रिकॉर्ड कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने गालियां दी लोगों को, इन्होंने धमकियां लगाई और उसके बाद आते आते इन्होंने लोगों को गद्दार करना शुरू किया, क्योंकि ये बोलते हैं कि हम ही सब कुछ हैं। आपने सब कुछ सुना मुंह अब उनकी अपनी जुबान से क्या बोला उन्होंने। आगे देखते हैं जिसकी स्टोरी आगे कैसे चली है। तो आगे इसकी स्टोरी भी बड़ी मजेदार थी। वही एक भाई जो इनका मैंने एक पहले क्लिप बताया था, जो अली मोहम्मद खान के ऊपर सवाल उठा रहे थे, वो आगे उसी रात क्या कर रहे थे। क्यों में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो जिन्हें लाया गली उदे नाल टोर्चर, बड़े बड़े दावे करते हैं जी हमें शऊर दिया कप्तान ने, हमें शऊर दिया कप्तान ने। पता नहीं शऊर इन्होंने किसी सेल्फी का नाम रखा है या शऊर इन्होंने किसी फकी का नाम रखा। मतलब शऊर, उस शऊर को चाटना है जनाब। जब उसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल की बारी आए तो आप सारे के सारे जो है पटवारियों से भी ज्यादा सने मेरे, मुझे भी गिने दरमियान में, पटवारियों से भी ज्यादा कुंद ज़हन हम साबित हों। मतलब ये बोला है ना उन्होंने कि शऊर को इस्तेमाल करने की प्रैक्टिकल लाइफ में। मैंने, आप यकीन करें कि मैंने इस्तेमाल करने की कोशिश की है प्रैक्टिकल लाइफ में। ये इमरान खान और पीटीआई के अलावा ये शऊर आप कहीं नहीं इस्तेमाल कर सकते। आप पीटीआई के स्पेशली जो लोग हैं उनके ऊपर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी ये जो है फैमिली का या आपके जो लोगों का उनकी जो प्राइवेसी है उसके साथ जो ये हाल करेंगे ना, आप परेशान हो जाएंगे। मतलब अगर आप लोग, सर मेरे पास इतलात हैं कि आपकी सफों में बेशुमार बंदे कंप्रोमाइज नहीं हुए, बिके हैं, और वो नजर आ रहा है, और वो नजर इतनी खूबसूरती से आ रहा है। और जबरदस्त बात ये है कि जो ये कहते हैं जी हमें शऊर दिया और हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, उन गधों को समझाने की कोशिश कर करके मैं थक गया। माजरत मैं क्योंकि गाड़ी चलाने लगा इसलिए कैमरा बंद कर रहा हूँ। जनाब वेकअप कॉल का वक्त गुजर गया, अब छित्रपोले का वक्त है, अब पल सफाई का वक्त है। और उस पल सफाई के लिए सबसे पहले आपका जो कहते ना वो दर्जी नू कच्छा सीना से दिओ ना, तो फिर बंदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਜਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਆਫ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ਸੀ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕच्छा। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀਣਾ ਹੈ फैसल जवेद ਦੇ ਉੱਤੇ। और जब आप इसको फैसल जवेद के खिलाफ जो कंपेन चली थी वो चलाई थी ये भाई ने, और उसको जो सपोर्ट दिया था वो एक जो पीछे गुजरे हैं, मैं उनका नाम नहीं बोलूँगा क्या है, लेकिन वो उन भाइयों ने चलाई थी एक पूरे का पूरा जो प्रोपेगेंडा पीटीआई की क़यादत के खिलाफ। पीटीआई की जो एक चेयरमैनशिप या सदारत थी उसके खिलाफ जो एक चला था वो इधर से ही चला था। और शायद टिकटॉक या सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए शायद किसी को पता नहीं है। ब्रत का निशान बना के टांगेंगे ना तो बाकी देखना उन्होंने लत्तां आपे ही कंबण गईਆਂ कि बाहर पुलिस खड़ी है और एस्टैब्लिशमेंट है, ते ਜਿਹੜੇ सोशल मीडिया ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ मुतहरक हो, या तो ये पीछे हट के वाकई बहादुर लोगों को मौका देंगे या फिर ये आके अपना काम करें। जी आपने क्या सुना? आपने सुना कि फैसल जो है हमारे सेनेटर, उनके खिलाफ एक पूरी कंपेन इन्होंने चलाई और कुछ इस तरह के अभी लफ्ज़ इस्तेमाल किए। आप देख सकते हैं कि ये कंपेन किस तरह की होगी। अपना असद मियाँ, मैं कुछ 5 दिन पहले फियोना बहन की ब्रॉड पे था, और आपको पता वो मेरे ही शहर से, मेरे ही मोहल्ले से वो ब्रॉड चलती है। और इलेक्शन कैंपेन से पहले मैंने ही उन्हीं को गुजारिश की थी और उन्होंने मेरी मुशावरत के बाद वो ब्रॉड शुरू की थी। ठीक है, और मुझे प्रॉब्लम ये है कि कभी मैं वक्त नहीं होता, सीधी सी बात है, वरना मैं अपनी ब्रॉड खोल के बैठूं। तो वहां मैं एक दिन गया तो मुझे कुछ लोगों ने सवाल किया जी, और जिस सबको पता है कि जो आज टॉक ऑफ द टाउन है अरसलान भाई, वो यही है ना कि जो क़यादत है वो क्यों नहीं उठ रही, क़यादत क्यों नहीं उठ रही, और सब यही सवाल उठा रहे हैं। उस वक्त भी ये सवाल उठा था और वो जाते जाते फैसल जवेद की तरफ चला गया। और फिर वहां पे काशिफ भाई भी थे, वहां और भी दोस्त थे, अजमत भी था और बेशुमार दोस्त थे। तो वहां ये गुफ्तगू हुई कि फैसल जवेद से हमें जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई। जब उसको आके कौम की, जी आपने देखा ये मेरे ख्याल में नेक्स्ट डे की रिकॉर्डिंग है, और ये भी फैसल जावेद ही डिस्कस हो रहे हैं, क्योंकि इधर टिकटॉक के ऊपर कुछ लोग माफिया की तरह बिहेव कर रहे हैं पीटीआई के नाम पे। लोगों ने एक पूरे का पूरा एक जो है ना एक सेटअप बनाया हुआ है। तो हुआ क्या था कि फैसल जावेद को इन लोगों ने कंट्रोल करने की कोशिश की, उसको इस तरह से ये चलाते हैं कि इसको उठाना है, इसको नहीं उठाना, और पता नहीं क्या क्या, अगर नहीं तो फिर गालियां। और उधर भी यही हुआ
फैसल जावेद ने अपनी मर्जी से लाइव चलाई, और शायद मेरे ख्याल में उन दिनों में जिस तरह की हीटिंग थी, शायद मुझे नहीं पता उनका क्या माइंड था, तो लेकिन इन लोगों ने फोर्स किया, तो गालियां देते थे ये लोग, क्योंकि ये जो गैंग है ये गालियों वाला गैंग है पीटीआई के अंदर। तो इस तरह से, क्योंकि आप पीटीआई के अंदर कुछ जो हो रहा है ना पार्टी में, उसके ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं ना, अगर आप उनके ऊपर बात करेंगे ना, आपकी प्राइवेसी उसी तरह नीलाम होगी जिस तरह पंजाब पुलिस करती है। आपकी बीवी, आपकी बेटी, आपकी माँ, सबको चौंक में जिस तरह उन्होंने घड़ीसा है, इधर उसी तरह से ये गंदी गालियों के साथ उनको एक्सपोज करते हैं। मेरे ख्याल में ये मेरा जो क्लिप है ना, मुझे नहीं पता कौन सुनेगा या कौन नहीं सुनेगा। एक्सप्लेन करने का जो मकसद है वो, इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि ये सब मैंने फेस किया है या फेस कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैंने इस एक गंद के अंदर हाथ डाल दिया है सोशल मीडिया के ऊपर। एक मेरा कंटेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक हादसन मैं इसके अंदर शामिल हो गया हूँ, और अभी मुझे नहीं पता ये कब तक चलेगा या इससे मैं कैसे निकलूंगा इन सारी सिचुएशन के अंदर से, लेकिन बहुत मुश्किल होता है ये सारा। रहनुमाई करनी चाहिए थी, तो उस वक्त वो आके यहाँ पे जनाब वो तमाशे करता रहा, मुजरे करता रहा, मतलब पुट्ठे सीधे काम करता रहा, और सबसे वो किसी से छुपा नहीं हुआ, वो सबको पता है, ठीक है जी। और हमने फिर उसकी मंजी ठोकी, और फिर हमने मंजर आम पे लेके आए, और फिर वहां पे एक चेंज आया, और फिर उसके बाद जनाब वो तनाता शुरू हो गया। ये बातें वहां हो रही थी, सवालों के मुताबिक जवाब ही हम दे रहे थे, तो पता लगा जी कि अगले दिन वहां पे वो वाली ब्रॉड डिस्कस होना शुरू हो गई, ठीक है जी। और फिर मैं, अजमत और बाकी के कुछ और दोस्त थे, हम एक शायद फरिश्ता बहन की ब्रॉड, ये मेरे ख्याल में अभी शायद बोरिंग ना हो जाए, तो इसमें मैं बताऊंगा कि ये कुछ लोग हैं जो फैसल जावेद की ब्रॉड से लड़ पड़े थे, और उसको चलते चलते एंड कहाँ पे हुआ है, वो इतना बुरा एंड हुआ है कि आप को बताना शायद मुश्किल है। ये अभी जी वो जो डिस्कशन है जहाँ वो गालियां निकली हैं, वो डिस्कशन एक नई जगह पे चलेगी, और उसका जो एंड हुआ वो आप देख सकते हैं। ये एक बड़ा ही खूबसूरत कोई लड़का है जी बैठा हुआ, छोड़ देਣ अगर ਮਾਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨ ਛੱਡਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਗਿਆ। ਜੇਲਮ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਹੁਣੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਈਡੀ ਅਲਫਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੈਂਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਤਨੀ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਨੈਸਟ ਭਾਈ, ਅਸਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇਲਮ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾ ਕੱਢੀਏ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈਡ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਦੱਸ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਜੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਟਿਕਟੋਕ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਿਸਟਰਬ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੇਮ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਵਲੋਗ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਿਮਟ ਥੋੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।